So guys, luto na ating ano. Okay. Let's see. Oh, luto na guys. Luto na, luto na. Yan mo. Try natin. Crunchy na yan guys. Oh. Crunchy. Okay. Diba? Pwede lang kainin sa tao. Guys. Pwede lang kainin sa tao. Okay. Number 2. 2 layer, ha? 2 layer. Ito. 3, 4, 5, 6. Sida. So, ano na siya, guys? Luto na. Itong luto na talaga. Okay. Kukunin na natin lahat. Oh guys, dami na guys. Oh, isang planggana din. Oh, so many. Oh, isang planggana. Oh, diba? Dami na. Syaro sa isa kasi manaw na ubos na to. Treat lang to ng aso ha. Oh, tulo na yung kilo. Bigay lang ko na siya sa aso eh. Right, ng aso ha. Wala. Ano guys? Balik natin yung net. Imagine mo yan. Pwede hindi ka unong sa tao guys. Oh, nasa balik yung mga aso. Okay. Oh, dami. Wow. Kadami. Marami na yan. Okay. Kasi naluto na. Gusto na lang kaan. Okay. Bite. 1. See? Jamal. 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 Here. Yan agad. Dari pula-pula. Parang nasa. Ulitin natin, oh. Nasaan si Chow Chow? Natulog na? Oh, tulog na. Okay, that's tomorrow. Okay? Okay, yeah. Catch. Ah, that's good. Good catcher. One more? Catch it. Ah, you see that? So good. Okay, catch. One more. Oh, yes. That's nice. Okay, done. Well done. Enough. Tomorrow.